تلنگانہ کے ضلع ورنگل کی کاکتیہ یونیورسٹی میں واقع پدماکشی گرلز ہاسٹل میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ہاسٹل کے مین کرنٹ باکس میں اچانک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ شارٹ سرکٹ کے سبب ہاسٹل کی مکمل بجلی کی سربراہی معطل ہو گئی۔ آگ دیکھتے ہی طالبات میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ جان بچانے کے لیے ہاسٹل سے باہر دوڑ پڑی۔ صورتحال اس قدر سنگین تھی کہ کئی طالبات نے یونیورسٹی کی مین گیٹ کے پاس احتجاج شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ہاسٹل میں رہ رہی ہے اور انتظامیہ لاپرواہی برت رہی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور یونیورسٹی حکام نے موقع پر پہنچ کر طالبات کو سمجھایا اور احتجاج ختم کرنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی کہ ہاسٹل میں بجلی کی سہولیات اور دیگر حفاظتی انتظامات کو فوری جائزہ لے کر مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ سابق ریاستی وزیر جیون ریڈی نے جگتیال ضلع ہیڈ کوارٹر کے اندرا بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور جگتیال نوکا پلی ڈبل بیڈ روم مکانات کے پاس مختلف ماحول میں زیر التوا اندرامہ مکانات کو بغیر کسی اطلاع کے انہدامی کارروائی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا غریبوں کے پاس مکان نہیں تھے۔ نوکا پلی میں 4000 مکانات مختص کیے گئے تھے، سرکاری فنڈز خرچ کیے گئے۔ پچھلی حکومت جو مکانات تعمیر کی اس کے لیے فنڈ مختص کرتے تو مکانات مکمل ہو چکے ہوتے تھے۔ بیائز حکومت نے یہ سوچ کر ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا کہ اگر معمول کے مطابق ان رما مکانات کی تعمیر مکمل ہو گئی تو کانگریس کا نام ہو جاتا۔ وہاں پر 2000 مکانات گرا کر ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کی گئی، اب انہیں کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ کامریڈی میں ڈرگس کے خلاف بیداری مہم ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کے زیر اہتمام عوامی شعور اجاگر کرنے کی کوشش۔ سیکریٹری ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کامریڈی کی ہدایت پر پیرا لیگل والنٹیئر بی وجے کمار نے نشہ و اشیاء سے دور رہنے کے پیغام کے ساتھ آج ایک بیداری مہم کی شروعات کی۔ اس پروگرام کے تحت کاماریڈی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز لگائے گئے، پمفلٹ تقسیم کیے گئے، عوام میں نشہ و اشیاء کے مضر اثرات کے بارے میں شعور بیدار کیا گیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر میں زما فاؤنڈیشن چیئرمین اور اراکین کی جانب سے سابق صدر جمہوریہ ہند اے پی جے عبدالکلام کی برسی کے موقع پر مختلف علاقوں میں پودے لگائے گئے اور لوگوں میں شعور بھی بیدار کیا گیا۔ مدھول منڈل کے تروڈا ایس سی کالونی میں پانی کے ٹوٹے ہوئے سوراخ کی وجہ سے گزشتہ 20 دنوں سے پینے کے پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ کالونی کے مکینوں نے کہا عہدیداران اور عوامی نمائندوں سے بار بار اپیل کی گئی لیکن کوئی حل نہیں ہوا، جس کے سبب آج کالونی کے مکینوں نے بھینسا نظام آباد قومی شاہراہ پر احتجاج کیا۔ مدھول پولیس نے فوراً موقع پر پہنچ کر کالونی کے مکینوں کو تسلی دی اور ٹریفک میں 108 گاڑیوں کے پھنس جانے کی وجہ سے مظاہرین کو احتجاج ختم کرنے پر آمادہ کیا۔ ضلع ایس پی ڈاکٹر جانکی شرمیلا آئی پی ایس نے آج نرمل ضلع کے تمام تھانوں میں گانجا گشت پروگرام کا انعقاد کیا۔ مدھول میں بھی تلاشی لی گئی۔ اس طرح تمام تھانوں کے انسپکٹرز اور ایس پیز نے اپنے حدود میں واقع اسکولز اور دیگر رہائشی علاقوں، پان شاپس، کرانے کی دکان، دیگر کاروباری مراکز کی اچانک چیکنگ کی اور کہا نشہ و اشیاء کی فروخت پر دکانداروں کو وارننگ دی۔ گانجا جیسی نشہ و اشیاء فروخت کرنا قانون کے تحت جرم ہے۔ اگر کوئی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جاتا ہے تو فوری طور پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ تعلیمی سال 2025 اور 26 اقلیتی طلباء اور طالبات کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے اور ضلع جگتیال کے تمام سرکاری خانگی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات آن لائن اسکالرشپس کے لیے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی بانی و صدر بی آئی ایس پارٹی کے ایم ایل سی کویتا نے آج ضلع ہیولم کنڈا میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا آپ سب جانتے ہیں کہ میں کسان خاندان سے ہوں۔ جب ہم بچے تھے تو بارش میں بھی دادا کے ساتھ دھان کے کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ کسانوں کو پوری طرح نقصان کرنے والی حکومت اس وقت ریاست میں حکومت کر رہی ہے۔ کانگریس حکومت نے کسانوں کو 50% تک کے قرضے بھی معاف نہیں کیے۔ ٹی اے ایس کون 2025 کے دوسری سالانہ مہا صداسو میں رکن اسمبلی کوروٹلا کے سنجے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ حیدرآباد ہائی ٹیک سٹی میں واقع ہوٹل منعقدہ اس سالانہ صداسو میں کے سنجے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔
मरकज तिब्बी और तालीमी शोबों को अवलीन तरजीह दे रहा है। मोदी ने मेडिकल सेक्टर के लिए 3 गुना ज्यादा फंड मख्तस किए। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उम्र दाखिला बंडी संजय कुमार ने ये बयान दिया। उन्होंने आज करीमनगर जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की नई इमारत का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उम्र दाखिला बंडी संजय ने करीमनगर डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल में मरकजी फंड से तामीर करदा क्रिटिकल केयर ब्लॉक इमारत का इफ्तिताह किया और इस मौके पर मनाकंडूर के एमएलए कौमपल्ली सत्यानारायण के साथ उन्होंने पूरी इमारत का दौरा किया। जगतियाल की तरक्की और गरीब मुस्तहक अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात नोकापली कॉलोनी में बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए फैसले पर मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ। सभी अफराद को चाहिए कि सियासी भेदभाव को बालाए ताक रखकर ताउन करने की अपील करता हूँ। तरक्याती कामों में अपनी जानिब से मुफीद मशवरे दे, न कि रुकावट बन जाएं। जगतियाल के रुकन असम्बली एम संजय कुमार ने जगतियाल की अवाम बिलखुसूस सीनियर सियासी कायदीन और अपोजिशनों से अपील की। जिले के आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने अपने हमरा डिविजनल पंचायत ऑफिसर उमर अहमद हुसैन के साथ मिलकर हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा CRTG-HT इम्तिहानी मराकिज का दौरा करते तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नकल नवेसी से मुताल्लिक सख्त कार्रवाई करने मुकामी अहदेदारान को हिदायत भी दी। कांग्रेस पार्टी NSUI कायदीन की जानिब से कौशिक रेड्डी पर हमला किए जाने के इम्कान के मद्देनजर BIS पार्टी के कायदीन कारकुन कौशिक रेड्डी के मकान पहुंच गए। इस जिम्मन में इससे पहले कौशिक रेड्डी के मकान पहुंचने वालों में के संजय रुकन असेंबली कोरोटला D श्रावण, रुकन खान सास कौंसल B गणेश गुप्ता और BIS पार्टी के दीगर कायदीन शामिल हैं। एल्लारेड्डी सब इंस्पेक्टर महेश ने जिले SP राजेश चंद्रा के अहकाम पर कल शाम अपने अमले के साथ ढाबा होटलों पर धावा किया। लक्ष्मीपुर में श्री माता ढाबा होटल और एलआरडी के अन्नपूर्णा फैमिली ढाबा होटल पर धावा करते हुए नाजायज तरीके से शराब नोशी करवाने का इंकशाफ होने पर 2 होटल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिले के आसिफाबाद के सिरपुर टाउन के रायतू वेदिका बिल्डिंग में कल यानी कि 28 तारीख बरोज पीर सुबह 11 बजे हुकूमत की जानिब से मुस्तहकीन को मंजूर करदा नए राशन कार्ड को रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव MLC डंडी विठल रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव तकसीम करेंगे। मंजूरा राशन कार्ड सारिफिन को वक्त मुख्तलिफ इजलास में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की गई है। एलआरडी मंडल का कल्याणी प्रोजेक्ट 4 दिनों की मुसलधार बारिश के बाद अपनी आबी सतह 409.50 फीट पर 408 फीट मुकम्मल करते हुए लबरेज होने पर 2 दरवाजे खोलते इनफ्लो का 640 क्यूसिक आब नशेबी इलाके निजाम सागर प्रोजेक्ट में केनाल के जरिए छोड़ा गया। हिंदुस्तान के दस्तूर उसकी कदीम तारीख के उन्वान पर 10 अगस्त 2025 को कोरोटला टाउन KC नारे भवन में डिस्ट्रिक्ट जानकारी सदासो मुनक्किद हो रहा है। इसे कामयाब बनाने की अम्बेडकर माइनॉरिटी प्रजा संगम अभिका वेदिका कायदीन ने अपील की है। एलआरडी के मौलान खेड़ में रुकने असम्बली मदन मोहन राव के अहकाम पर विलेज सेक्रेटरी वेंकटा लक्ष्मी के हाथों गरीब खानदानों में नए राशन कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर दुर्गव्वा, हेमलता, नागमणि, चंद्रशेखर, राजू, एलैया, नारायणा, परवैया, यादయ్య और दूसरे मौजूद थे। सिद्दीपेट श्री रंगानायक सागर पर निस मैराथन नौजवानों ने 21 किलोमीटर दौड़ा 1 घंटा 46 मिनट में मुकम्मल की। सिद्दीपेट के करीब श्री रंगानायक सागर प्रोजेक्ट पर आज निस्फ मैराथन दौड़ का इनेकाद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों ने हिस्सा लिया। कामरडी के सदाशिव नगर सर्कल इंस्पेक्टर संतोष कामरडी के नौजवान लक्ष्मी नारायण ने 21 किलोमीटर का फासला लगातार दौड़ते हुए सिर्फ 1 घंटा 46 मिनट में मुकम्मल करके सबकी तवज्जो हासिल की। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट की बड़ी नदी हालिया मौसमदार बारिशों से लबरेज होकर बह रही है। गुज़िश्ता 2 माह से ये नदी खुश्क हो गई थी और अब अपनी आगोश में पानी लिए दिलकश नजारा पेश कर रही है। नदी का पानी पोचारम प्रोजेक्ट के लिए मुफीद साबित होगा, जिससे शोबे ज़राअत को फायदा पहुँचेगा। अब्दुल रहीम अमीर मुकामी इत्तला के मुताबिक जमात इस्लामी अहमदपुरा अराकीन और कारकुनान का माहवारा तरबियती इज्तिमा मस्जिद मुस्तफ़ा मालापल्ली निजामाबाद में बाज नमाज फज्र मुनक्किद हुआ। ज़ियाउद्दीन साहब, अनवर खान साहब, अब्दुल अलीम साहब ने खिताब किया। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाजों की पाबंदी करते हुए अपने आप को जमात के साथ मजबूती से जोड़ा रखा जाए। दीनी जमात से वाबस्ता अफराद अपने अंदर कुर्बानी इसार का जज्बा पैदा करें। मुतालिया कुरान का भी एहतमाम किया गया। मुमताज साहब की तिलावत कुरान से प्रोग्राम का आगाज हुआ।
ख्वाजा सईदुद्दीन साहब निजामत के मौलाना मसूद बेग नदवी साहब की दुआ पर इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया। निर्मल के प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस का इजलास आईए फंक्शन हॉल निर्मल मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तफिका तौर पर एक नई यूनियन तश्कील दी गई। बहैसियत सदर गंगाधर, नायब सदर मिस्टर मोइज खान के अलावा बहैसियत ज्वाइंट सेक्रेटरी एजाज खान का इंतखाब अमल में लाया गया। बादजा अरकान ने नई तश्कील शुदा बॉडी की गुलपोशी की। इस मौके पर सदर गंगाधर के अलावा नायब सदर मोइज खान ने कहा, हर शोबे में यूनियन के मसाइल की एकसुई और मीटिंग वगैरह के लिए जगह की ज़रूरत है। हम बहुत जल्द ज़िले कलेक्टर और सियासी कायदीन की मदद से निर्मल के इलेक्ट्रीशियन के अलावा यूनियन ऑफिस की नुमाइंदगी करते हुए निर्मल में यूनियन का ऑफिस कायम करने के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यूनियन के तमाम अरकान के मसाइल की एकसुई के लिए हमेशा हम अपने साथियों के दरमियान रहते हुए काम करेंगे। बीआईएस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर और राज्यसभा के रुकन रावी चंद्रा ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमें एक अजीम दस्तूर दिया जिस पर मुल्क के तमाम तबकात के लोग फख्र करते हैं, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत रत्न हैं और तेलंगाना के बापू KCR जिन्होंने आवाम के दीन ख्वाब को पूरा किया। रावी चंद्र ने कहा, अम्बेडकर एक अजीम रहनुमा थे जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बीदर के खानगी स्कूल में 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के सिलसिले में 24 जुलाई 2025 को सिटी की खवातीन पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिले बीदर के SP प्रदीप गुट्टी ने वजाहत की कि इस मामले की तहकीकात में लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का कोई सबूत नहीं मिला है। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में लड़की का मुआयना किया गया और तिब्बी अफसरान ने मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया और बताया कि कोई सबूत नहीं है। बच्चे को लगने वाली चोटें जिस्म के ऊपरी हिस्से में हादसात तौर पर चोट लगने से हुई। उन्होंने कहा, महकमे ख्वातीन और अतफाल के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जाने से बच्चे और बच्चे के वालिदैन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने आज वरंगल के ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल में वरंगल के रिपोर्टर्स के लिए मुनक्किदा 2 रोजा तरबियत कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम में इब्तिदाई खिताब किया। इस 2 रोजा तरबियती कैंप को तेलंगाना मीडिया एकेडमी के जेर एहतमाम लर्निंग टू लर्न प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वरंगल के ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल में मुनक्किद किया गया। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी को वरंगल पहुंचने पर नुमाइंदे सियासत मोहम्मद इस्माइल जबी और AJ यूनियन वरंगल के सदर श्री रामचंद्र, जनरल सेक्रेटरी दुर्गा प्रसाद और दीगर ने मिलकर फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। वरंगल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की डिप्टी सेक्रेटरी जुबैदा बेगम ने टिम्बरी हनमकुंडा बॉयज 1 का दौरा किया। अक़लियती तलबा के लिए 60% नशिस्तें मख्तस करने को एक फ़ख्र करार दिया और कहा कि हर तालिब इल्म पर हुकूमत सालाना 1,20,000 खर्च कर रही है। उन्होंने टिमरी सेक्रेटरी शफीउल्लाह के विजन के तहत वरंगल में लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी के क़याम का भी ऐलान किया और उन्होंने अपील की है कि 31 जुलाई से कबल वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों का दाखिला मुकम्मल करवा लें। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या की जेर सदारत निजामाबाद के आर्मू डिवीजन का माहाना जराइम जायजा इजलास मोटाड मुनक्किद हुआ। कमिश्नर ने जेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द मियारी एकसुई, पॉक्सको एक्ट केसों पर खुसूसी तवज्जो, देही इलाकों में गश्त और CCTV के क़याम, साइबर क्राइम शऊर बेदारी, ट्रैफिक हादसात की रोकथाम, समाज दुश्मन आंसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। इजलास में आर्मूर ACP CIO शरीक थे। गांजा और मुनशियात के बढ़ते वाक़यात के तनाजुर में महकमे पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िले निर्मल SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने इस सिलसिले में एक नए तरीके का इस्तेमाल करते हुए ज़िले की पुलिस को मुतहरिक किया और ज़िले पुलिस स्टेशन की हदूद में किराना की दुकानें, पाम शॉप्स वगैरह पर धावे करते हुए तनक़ी की। साथ ही साथ ताजीन को वार्निंग दी गई है कि वो ऐसी किसी भी सरगर्मी में लविस पाए गए तो फिर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। गांजा और मनशियात के फरोख्त इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निर्मल के सारे पुलिस स्टेशनों में SI SHO ने दुकानात की तनक़ी की। पुलिस इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर गांजे की स्मगलिंग और फरोख्त पर कई नजर रखे हुए है। निजामाबाद जिले के तलारामपुर और मोरताल मुनक्किदा कानूनी शोरबेदा इजलास में सदर जिले GGVN भारतीय लक्ष्मी और पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने विलेज डेवलपमेंट कमेटियों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त इंतबाह जारी किया।
نظام آباد ضلع کلیکٹر ٹی ویرے کرشنا ریڈی نے آج گریراج ڈگری کالج میں منعقدہ گرام پنچایت آفیسر اور لائسنس یافتہ سروائس تقریب امتحانات کا اچانک معائنہ کیا. حاضری، ضوابط کی پاسداری اور نقل نویسی کی روک تھام کا جائزہ لیتے ہوئے شفاف اور پورا انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا. نظام آباد ضلع کے مورتال منڈل کے تلارام پور گاؤں میں سماجی بائیکاٹ پر پولیس اور عدلیہ کی جانب سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حسین ظہیر بی سائلو انور ایم پی جے ٹیم نے شرکت کی. مذہب اسلام کی تعلیمات اور مساوات کے بارے میں واقف کروایا. ضلع منشیال کے جے پور کے جنگلات علاقے میں سڑک حادثہ پیش آ گیا. جنگلات علاقے میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی. 2 افراد کار میں سوار تھے، معمولی زخمی ہو گئے. ان کو اسپتال پہنچایا گیا. ایک خاتون 50 سالہ اور 55 سالہ مرد کا تعلق منشیال کے ودیا نگر سے بتایا جا رہا ہے. جہرری بی گاؤں والوں نے پل کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے راستہ روکو احتجاج کیا، جس سے ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا. تفصیلات کے مطابق حلقہ مدول کے تانور منڈل کے بیل ٹوڈا گاؤں میں پل کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا اور تقریباً احتجاج 2 گھنٹے تک جاری رہا. مدول سی آئی ملیش، تانور ایس آئی شیخ زبیر اور مقامی منڈل عہدیدار نریش نے آ کر احتجاج ختم کروایا. ڈویژن کے RDO کومٹ ریڈی فون پر بات کی.